अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची का इलाका डिफेंस और तौहीद कमर्शियल एरिया में कायम एक अपार्टमेंट से मिलने वाली एक लाश का मामला हल कर दिया गया है, जो पुलिस के लिए एक दर्द सर बना हुआ था। वो कहते हैं कि जैसे ही उस केस की तफसीलात सामने आई तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई कि ये कैसे मुमकिन था। लेकिन अब जो मामला है वो हल कर लिया गया है और इसमें दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कैसे गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और क्या ये केस कैसे सॉल्व किया, और इस पर जब केस हल हुआ तो पुलिस के ऊपर क्या क्या इंकशाफात सामने आए, आज के इस व्लॉग में आपके सामने हम मुकम्मल डिटेल्स रख देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको मुकदमे का बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आप लोगों को केस समझने में आसानी हो। ये डिफेंस तौहीद कमर्शियल एरिया है जी, कराची का इलाका है, जहां पर एक फ्लैट से जो है एक लाश मिली थी और उसके बाद पुलिस ने उसकी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बेटे के मुद्दयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस बताती है कि उस शख्स की शनाख्त 60 साल गनीउर रहमान से हुई, जो कि एमसी का फुटबॉल कोच भी बताया जाता है। अब बताया जाता है कि मकतूल को फायरिंग के बाद ख़त्म किया गया और वाक़े का मुकदमा मकतूल के बेटे ज़ुबैर खान की मुद्दयत में दर्ज किया गया था। थाना क्लिफ्टन में दर्ज इस मुकदमे में का जो मतन है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पे डिटेल्स जो हैं वो समझ आ सके। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये गुज़श्ता अक्टूबर में तीसरा ऐसा लर्ज़ाखेज़ वाक़या है जो घरों के अंदर पेश आया। एक तो आपको पता है कि 4 ख़वातीन को अपने ही घर के फ़र्ज से, एक माँ थी उसमें शामिल उसने, और उसके अलावा जो बहन थी या फिर भाभी थी या इस तरह 4 ख़वातीन थी जिनको ख़त्म किया गया था और उसमें बिलाल नामी शख्स मुलविस पाया गया था। और उसके बाद अब उसका एक दोस्त शहजाद भी गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद फिर एक और ख़ातून और एक बच्चे की गर्दन काटी गई और वहाँ से भी जो है वो रिश्तेदार को ही गिरफ्तार किया गया। वो भी घर के अंदर वकूआ पेश आया और ये भी घर के अंदर वकूआ पेश आया है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। अब आ जाए जी मुकदमे का जो मतन है, इस मुकदमे में आपको पढ़ देता हूँ कि ज़ुबैर खान ने बताया कि वो जो है वो पुलिस में बतौर कांस्टेबल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उनके वालिद शाह रसूल कॉलोनी में उनके साथ ही रिहाइश पजीर है। वो कहते हैं कि 4 रोज़ कबल वालिद घर आए और आकर उन्होंने मेरी अहलिया से कहा कि उन्हें किसी ने नशा आवर चीज़ खिलाई है, और जिसके बाद वालिद 3 रोज़ कबल सुबह घर से निकले, फिर वो वापस नहीं लौटे। ये उन्होंने अपनी कहा है। मतलब पहले से ही ये मामला चल रहा था और जो आखिरी उनसे बात हुई वालिद के साथ, जो उनका जिस मुकदमे में जिक्र किया गया है, वो यही अल्फाज थे उनके कि नशा आवर चीज़ खिलाई है मुझे किसी ने, लेकिन उन्होंने शायद वो पूरी बात नहीं बताई। अगर बताई है तो फिर उसको मुकदमे का हिस्सा नहीं बनाया गया। बहरहाल जनाब, आगे मुद्दई कहते हैं कि उनके वालिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाना जो है बोट बेसन में करवाई थी और वालिद का फ़ोन ट्रेस किया तो लोकेशन तौहीद कमर्शियल एरिया की आई, जहां पर मौका पर पहुंचे तो फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था। ये वही सेम उसी तरह जिस तरह वो घर पे जिस बेटे ने ये खेल खेला था, उसके बाद वो वालिद घर पहुंचा, फारूक अकदस गालिबन उनका नाम था। वो जब आके उन्होंने दरवाज़ा नोक किया तो कोई नहीं था, फिर उन्होंने दरवाज़ा अपनी चाबी से खोला और अंदर गए तो वो सब कुछ हुआ पड़ा था। यहाँ पर भी आके घर के बाहर ताला लगा हुआ था और जब ताले को तोड़ा गया तो फ्लैट के अंदर उनके वालिद की जो है वो बॉडी मौजूद थी और वहाँ से 30 बोर पिस्टल की गोलियां, खोल और एक छुरी बरामद हुई है। ये सब कुछ वहाँ पर हुआ। उसके बाद से लेके पुलिस ने जितना भी एविडेंस था, ज़ाहिर है एक अंधा केस था, इसको सॉल्व करने के लिए इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल का जो रिकॉर्ड है उसमें आमतौर पे पुलिस जो है मुलजिम के और जो मुद्दई जो भी शख्स जिसके साथ वकूआ होता है उसके मोबाइल फ़ोन नंबर को ट्रेस करती है कि किस किस से आखिरी बार बात हुई। और पुलिस ने इस केस को ठान लिया कि इस केस को जल्द से जल्द हल करना है, जिसके बाद जनाब उसमें इस मुकदमे को हल किया गया। और इब्तदाई तौर पे ये पता ये चला जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में मामला ये सामने आया कि ये 3 से 4 रोज़ जो है पुरानी लाश थी और पुलिस के मुताबिक उसके जिस्म पर गोली का निशान और था और उसकी जो शनाख्त है वो गनीउर रहमान के नाम से हुई। और ये बताया जाता है कि जो लाश जिस फ्लैट से मिली थी
وہ اسے بیٹھک کے طور پر استعمال کرتا تھا اور مقتول کلفٹن شاہ رسول قانونی کا رہائشی بتایا جاتا ہے، اور جس کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھایا گیا تو اب اس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ پولیس نے اس کیس کو حل کر لیا ہے اور 2 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، اور جو ملزمان ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دوست نکلے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی فٹ بال کوچ کا جو کیس تھا اس کو چھپانے، اس کی لاش کو چھپانے کے مرتکب 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مرکزی ملزم کا بھی سراغ لگایا جا چکا ہے، اور پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت رحمان اور نواب خان کے نام سے ہوئی ہے، اور جس میں وہ مقتول کے دوست بتائے جاتے ہیں، جو فٹ بال کوچ تھا اس کے وہ دوست تھے۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ ملزمان نے اگلے ہی روز جو ہے قتل کے اگلے روز باوجود جاننے کے اس کو چھپایا، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر واقعے میں معاونت ظاہر ہوتی ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات ابھی کیونکہ مکمل نہیں ہوئی ہیں، تحقیقات جاری ہیں، اور اس پورے واقعے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، یہ پولیس کی جانب سے کہنا ہے۔ اب کیونکہ ملزمان 2 گرفتار ہو چکے ہیں اور مرکزی ملزم کا سراغ لگایا جا چکا ہے، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک اس پہ اگلے لیول پر بھی پولیس انویسٹیگیشن جا چکی ہوگی، کیونکہ پولیس اس مقدمے کو حل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے تاکہ یہ مقدمہ جلد سے جلد حل ہو اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ بہرحال ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی گمبھیر ہے اور بڑی ہی پریشان کن ہے کہ آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس کی ایک وجہ تو لاقانونیت ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسرا آپس میں اندھا اعتماد ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے چیزوں کو لے کر اتنا لوگوں میں سٹریس پایا جاتا ہے کہ لوگ اب کچھ غلط کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لاقانونیت ہے اور سزاؤں پہ عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس ملزم پہ آخری بار سزا پہ عمل ہوا؟ کسی پہ نہیں ہوتا۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں، پولیس بیچاری محنت کر کے گرفتاریاں کرتی ہے، گرفتاریاں کرنے کے بعد وہ لیٹس سپوز ان کو سزا بھی کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے باوجود ملزمان جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے سزا کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا، صرف قید ہوتی ہے، وہ قید میں پڑے رہتے ہیں، تو اس لیے انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا ہوگا، زیادہ زیادہ جیل ہوگی، اور وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ تو ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اپنی زمان میں رکھے اور جہاں رہیں خوش رہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے ہم مکمل ڈیٹیلز رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو مقدمے کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کیس سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ڈیفینس توحید کمرشل ایریا ہے جی، کراچی کا علاقہ ہے، جہاں پر ایک فلیٹ سے جو ہے ایک لاش ملی تھی، اور اس کے بعد پولیس نے اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا تھا۔ بیٹے کے مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا، جس میں پولیس بتاتی ہے کہ اس شخص کی شناخت 60 سالہ غنی الرحمان سے ہوئی، جو کہ ایم سی کا فٹ بال کوچ بھی بتایا جاتا ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ مقتول کو فائرنگ کے بعد ختم کیا گیا، اور واقعے کا مقدمہ مقتول کے بیٹے زبیر